Dagang damgo sulod sa huna-huna nga na bliyab. Pero kung sige huna-huna mahabilin rang handuraw nga uyab. Ang lakang bisan gamay. Maing hapon mga lagan. Dari pasilong daron dire kay init kay dire Sitio Lagrico. Human sa electrification sa Sitio Electrification Program sa Boseco. Sa bisita si Mayor Ricky James. Kaya pupunta nagpasilong dire sa kiniang na project sa Lawa at Binhi direng Dapitan. Atong gibisitahan kay atong gilantaw og naa pa ba aktibo pa. Aktibo ba kaya lang giundangan sa ang ilang fish pond gimikan kay tungod sa kainit sa panahon. Day daplin sa Manupali, atong background do daplin sa Manupali. Muna itong gibisitahan kaya itong i-document sa ilahang kalihukan kay kuan man ni kanaang sustainability program sa DSWD. Kaya inaagi sab sa programa sa Lawa at Binhi. Ang ato ang nasayran nato nga ato ang mga beneficiary puli-puli sila no hunglusay ang ilang pagtrabaho. Nya ito nasayran nga di-harvest na dahil nila ni ilahang nga fish pond nila dinhi. Nga nagpabilin ito ang gihaluparan og drone. Kini na lang mga ilang mga utanon dire. Pwede pud siguro ni magsugakod kung di nila bisbisan. No, na sila itubod kanal padulong sa ilahang garden. Lihok lang, ayaw sige gunong sa huna-huna. Kayang danggo dili mo tubo kung puro na sa plano kong duda. Usa kalakang padayon bisan hinay ang dagan. Kayang mulihok maoy makaabot sa tinuon niyang handumanan. Dili kinahanglan perfecto.